نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. मोमिनो एक दूसरे का माल ना हक न खाओ। हाँ, अगर आपस की रजामंदी से तिजारत का लेन देन हो और उससे माली फायदा हासिल हो जाए तो वो जायज है। और अपने आप को हिलाक न करो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम पर मेहरबान है। نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.